प्रणाम दर्शक बंधु स्वागत कर सिद्धांत टीवी आउर एक नूतन भिडियो को आपण मानक मो प्रिय दर्शक बंधु आज आपण एमती एक भिडियो नहीं आसी आपण निहाती आवश्यक हो पारे मो आशा विश्वास आज भिडियो प्रसंग होची जदि आपण क्या टंका सुधा आकार हो धार आकार हो कर्जा आकार हो जो जवाब देते से जवाब बाद और अनेक गुड़े वर्ष वर्ष बीती जाऊँगी ये टंका से दौना टंका फेरू ना टंकाटी किभली भाव अति सरल सहज उपाय आप मिल पार आपण घरे बसिक हो पार क्या सहित झगड़ा कर ना क्या सहित मन मनांतर आवश्यक ना अति सहज रूप से हो पार निश्चिंत भाव मो प्रिय दर्शक बंधु वीडियो देखा पूर्व निश्चिंत आपणकर चैनल टी को सब्सक्राइब करनी धन्यवाद दर्शक बंधु केमती अच्छा कहते आपण मैंने जगन्नाथ महाप्रभु आप निश्चिंत घंटा बड़ी रखिथे मोर आशा विश्वास जीवन चला पथ तो निश्चिंत भाव में झड़ बतास सह जीवन शैली गति करता है अनेक झड़ झंझा सहे पड़ता है दुख सुख लगी रही था या भितर आम आगू जीवार अच्छी आगू बढ़ार अच्छी मोर आशा विश्वास आप निश्चिंत भाव आप जीवन शैली को निश्चिंत भाव आगू नेउथिबे दर्शक बंधु यही जीवन चला भर निश्चित भाव में आप अनेक गुड़े समस्या थाए जो भाव में आपणकर कहार दुख न सही पारि क्या आप अर्थ देइछंती जो अर्थ एक धार आकार देइछंती से अर्थटे देला परे अर्थ नौथिबा लोकटी किंतु गोटे जवाब अनुसार नहीं थाए गोटे कथा कही नहीं थाए जे मैं अमुक दिन निश्चित भाव में आपन को यही दिन यही मसरे अर्थ फेरई देवी बोली किंतु तार कार्य हो सारा से अर्थ फेरी न थाए तो किसी व्यक्तित्व मान अच्छा जार अभाव भितर चली अभाव अनटन भितर चली सी अर्थ फेरबारे समर्थ हो न था जहाँ यह सत्य कथा जो जहाँफल से अनेक गुड़िए दिन मास बीती था ए क्षेत्र में टिके क्षमा करी हबो बा तार समस्या कथा तार मनर कथा तार परिस्थिति कथा बुझी हबो किंतु किसी व्यक्ति था जो मैंने अर्थ नहीं था नहीं सारा फेरबार ना गंध धर न था फेरबार कथा कहले से आपन को उल्टा गाली गुलज करथांती आपन को गुड़े कथा इाड़ कही था से व्यक्ति मानकर अर्थ थाए से अभावटा दूर हो जाए आप अर्थ देला इनकम हो थाए बा अर्थ केउंटे ना केउंटे आसताए किंतु ये अर्थ आसी सारा पर भी सी मन एक प्रकार लोभग्रस्त होता है और आपन को पैसा फेरी न था आपन टू धार नहीं पैसा फेरी न था आपन घर समस्या देखा दे था आपन पारिवारिक झड़ देखा दे अर्थ नहीं कौन पे आप अर्थ तार आनुना घरे कही था तेणु यही समस्या किभली भाव दूर हो पारे अति सहज सरल हो पाए आप कहूँ दर्शक बंधु आपड़ कौन करेंगे ना यही उपायटी करूँ देखिए निश्चित अर्थ देथिबा अर्थ आप निश्चित फेरस्त पाइबे सर्वप्रथम आम क्यों दिनटी कार्यटी करवा दिनटी है मंगलवार आपणकर हनुमान दिन वीर बजरंग बालींकर दिवस तेणु यही दिन में आप हनुमान को स्मरण करी हनुमान पादपद्म एक माटीर दीपटे जालतु घरे हो बा मंदिर हो जोटी आपन सुविधा हो प्रभु पाद तल दीपटे जालतु दीपटे कौन किभली दीप हो आपण गोटे सलिता नि सलिताटी लाल रंग होता आवश्यक ये जो दीपटी आप नौ माटीर दीपर आप राशि तेल किंबा सोरिष तेल व्यवहार करेंगे एथिरे आप लवंग पकातु गोटे आ जुआणी किसी पकातु मन रखु दीपरे लवंग गोटे आ जुआणी टे पकातु संजय कले दीप जलला आप तंभा पात्र नेबे तंभा पात्रटी आप से दीप जो शिखा जलुची से आप देखातु देखला पर देखिए से तंभा पात्र तल भाग में किसी कला देखा जाउची कला पड़ जाइए कारण जो दीप उपर आप देखे अग्नि जोड़ी चली जो तलटा कला पड़ जाए से कला को संग्रह करंतु आपन दीटा ओस्त्र पत्र आणतु जो ओस्त्र पत्र दीटा आनिबे से निखुण हवा दरकार कौन से खुण नथिबो परिष्कार परिच्छन्न होइतिबो खुण आदौ नथिबो दीटा ओस्त्र पत्र आणतु आनी सारा पर आपण जो दीपर जलिला परे जो कला आप संग्रह कर आपन से जो तंभा पात्र तलपटू
ସେଇ ଯେଉଁ କଳାଟିକୁ ଆପଣ ଏଇ ଓସ୍ତପତ୍ରରେ ଟିପରେ ଆପଣ ସେଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ପଇସା ପାଇବାର ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁଟି ଲେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଟିପ ଚିହ୍ନଟେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ପତ୍ରରେ ସମାନ ସେୟା କରିବେ। ଯଦି ନାଁ ଲେଖିପାରନ୍ତି ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ, ନଚେତ ଖାଲି ଗୋଟେ ଟିପା ଏତରେ ଗୋଟେ ଟିପା ସେପତରେ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ବୀର ହନୁମାନ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିରେ ପତ୍ରଟେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟିପା କଳା ଟିପାଟେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ମୋର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଧନ ଭୟ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଯେ ସତ୍ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମୋର ଧାର ନେଇଛି ବିଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପଇସା ଦେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତା କଣ୍ଠରେ ବସି ତାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଟି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଇସା ଯେମିତି ତାଠୁ ଫେରି ପାଇବି। ଏହା କରନ୍ତୁ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦୁଇଟି ପତ୍ରରେ ଆପଣ କଳା ଦେଇସାରିଲେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଫେତାରେ ସେ ପତ୍ର ଦୁଇଟା ଗୁଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ପତ୍ର ସେ ଦୁଇଟି ପତ୍ରକୁ ମିଶାଇକିରି ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ସୂତାରେ ସେଇଟା ଗୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଳି ସରିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଘରର ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଆପଣଙ୍କର ସେଠି କେହି ଯାଉନଥିବେ, ସେ ସ୍ଥାନ କେହି ଜାଣିନଥିବେ, ଆପଣ ବି ସେ ସ୍ଥାନ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲିଯିବେ। ଏଇଭଳି ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ପତ୍ରଟି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଛି, ଟଙ୍କା ଦେଉନି, ତାର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବୀର ବଜରଙ୍ଗବାଲିକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସେ ଟଙ୍କାଟି ମୋର ଫେରେଇ ଦେଉ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ 40 ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ଲୋକଙ୍କର ନାଁଟି ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରି ତା ମନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ଉଠିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସିଏ ଆହୁରି ବାକି କରୁ ବା କ'ଣ କରୁ, ଆପଣ ପଇସାଟି ଆଣି ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫେରି ଦେଇଥାଏ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି କିଛି ପଇସା ମିଳିଗଲା, ଅଧା ପଇସା ମିଳିଲା ଆଉ ମିଳିନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର ଯଦି କିଛି ପଇସା ମିଳିଗଲା ଆଉ ବାକି ପଇସା ରହିଗଲା, ମୋ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୁନର୍ବାର ଆହୁରି 40 ଦିନ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଫେରି ପାଇଥିବା ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ସେ ବାଟ ପାଇବନି, ଆପଣ ପାଖରେ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେଇକି ଯିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଛୋଟ ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।